Praise the Lord, my Pastor Simon Cameron, coach of Temple of God Ministries and principal to Theological Institute of Rejoicing Time live with Reverend Dr. Wilson Carmen. Welcome कहता हूँ आज Reverend Dr. Wilson Carmen ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है. Welcome to the show, sir. Thank you, Pastor Simon. Reverend Dr. Wilson Carmen जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन Temple of God Ministries and TOG TV हैं, उनको खुदा गुज़िश्ता 44 साल से अपनी खिदमत के लिए एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. उनके साथ खादम और सैलरीज की टीम भी खिदमत में मसरूफ है. आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब के पर जाकर आप TOG TV को सब्सक्राइब करके उसके जरिए टीचिंग वर्शिप और सरमन्स के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं. नाज़रीन, जैसा कि आप सिस्टमैटिक थियोलॉजी के हवाले से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशंस को देख रहे हैं और आज इस हवाले से ये 180 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं. मेन टॉपिक है क्रिस्टोलॉजी, निम्टोलॉजी एंड एंजियोलॉजी और आज की टीचिंग होगी मेरी, जोसेफ, गैब्रियल, मरियम, यूसुफ और जब्राइल. आज की टीचिंग के हवाले से दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे. पहला क्वेश्चन होगा सिस्टमैटिक थियोलॉजी में क्रिस्टोलॉजी एंड निम्टोलॉजी और एंजियोलॉजी के हवाले से जब्राइल की मसीह की पैदाइश के बारे में, मरियम को बताना और रूह कुद्दस के हवाला से भी, और यसू नाम और खुदा का प्रोग्राम क्या है और दाऊद के तख्त के बारे में बताएं. इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा निम्टोलॉजी में मरियम पर रूह कुद्दस की कुदरत साया के हवाला से तजस्सुम की तालीम बताएं और इब्ने मरियम और इब्ने खुदा का फर्क इसके बारे में भी बताएं. नाज़रीन, हम आज की टीचिंग के हवाले से एक रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे. उसके बाद सवालत के जवाबात का आगाज होगा. नाज़रीन, आपने रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखा. हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन से हासिल करेंगे. Thank you, Pastor Simon. Believers, Temple of God की कलीसिया, बाइबल स्टूडेंट्स, पहले चंद हवालाजात पढ़े जाएंगे, फिर आज की डॉक्ट्रिन को शेयर किया जाएगा. लूका की इंजील पहला बाब 26वीं आयत और 31वीं आयत से 33वीं आयत तक. छठे महीने में जब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था एक कुमारी के पास भेजा गया. और देख, तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना. वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा. याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा. मरियम ने कहा, देख, मैं खुदावंद की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो. तब फरिश्ता उसके पास से चला गया. मत्ती की इंजील पहला बाब 20वीं आयत से 24वीं आयत तक वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ए यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुद्दस की कुदरत से है. उसके बेटा होगा और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा. ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा होके, देखो, एक कुमारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ है. पर यूसुफ ने नींद से जाकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ता ने उसे हुक्म दिया था और अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया और उसको ना जाना जब तक उसके बेटा ना हुआ और उसका नाम यीशु रखा. आमीन. पास्टर साइमन, बिलीवर्स, बाइबल स्टूडेंट, सिस्टमैटिक थियोलॉजी के हवाला से क्रिस्टोलॉजी की बाबत, निम्टोलॉजी और एंजियोलॉजी के हवाला से जिस तरह गुज़श्ता एंजियोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के हवाला से एंड टाइम और एंजल्स के बारे में हमने मुख्तलिफ एपिसोड देखे और आज का एपिसोड एंजियोलॉजी के हवाला से यानी फरिश्तों की डॉक्ट्रिन ये चलती रहेगी और इसके साथ क्रिस्टोलॉजी और निम्टोलॉजी के हवाला से यानी क्राइस्ट की ज़ात के बारे में और होली स्पिरिट के हवाला से आज के इस एपिसोड में, जिसकी टीचिंग मेरी, जोसेफ एंड गैब्रियल, मरियम, यूसुफ और जब्राइल, इस टीचिंग के अंदर मरियम के हवाला से, यूसुफ के हवाला से ये अहम कैरेक्टर
جو کرائست کے تجسم میں آنے کے لیے گئے ہیں، اور جبرائیل مقرر فرشتہ کی جو منسٹری ہمیں اس سارے ایونٹ میں ملتی ہے، یعنی دنیا کا سب سے امپورٹنٹ کام، یعنی کرائست کا تجسم جو اس دنیا میں ہوا ہے. تو جب ہم فرشتوں کی تعلیم کی بابت جان رہے ہیں، اینجلولوجی کے اندر ڈاکٹرن آف اینجل کے حوالہ سے، اور گریک ورڈ اینگلوس یعنی اینجل یا میسنجر جس کا مطلب ہے فرشتہ یا پیغام رساں، تو پیغام رسانی کے حوالہ سے، میسنجر کے حوالہ سے، اور جبرائیل جو مقرر فرشتہ ہے، آرک اینجل ہے، اور ہم کروبیم کے حوالہ سے، سرافیم کے حوالہ سے، لیونگ کریچر کے حوالہ سے ان کی بابت تعلیم لے رہے ہیں. اینڈ ٹائم کے اندر کس طرح اینجلز کی منسٹری ہوگی، اور ہم نے بھرپور طریقے سے فرشتوں کی خدمت کو دیکھا اور آج بھی جاری ہے. اور جب کرائست کی فرسٹ کمنگ ہوئی، جب کرائست کی برتھ ہوئی، تو اس وقت بھی خدا نے جو فرشتوں کی ذمہ داریاں دی ہوئی تھی، اور کس طریقے سے آ کر فرشتے وہ رول ادا کرتے ہیں، جس میں مریم کے ساتھ جبرائیل مقرر فرشتہ کی ہمیں گفتگو کا مکمل پتہ ہو، اور یوسف کے ساتھ جبرائیل کی کیا گفتگو تھی. یعنی جبرائیل کی منسٹری اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر، نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر، اور اس اہم موضوع کے اندر کہ کرائست اس دنیا کے اندر تجسم لے رہا ہے، جسم کے اندر آ رہا ہے، اور خدا نے جبرائیل مقرر فرشتہ کو مریم کے پاس بھیجا. تو پھر بلیورز، بائبل اسٹوڈنٹ، ہم یہ دیکھیں کہ کتنا امپورٹنٹ ایونٹ ہے، کتنا امپورٹنٹ دنیا کے اندر یہ نجات کا کام ہونے جا رہا ہے، جس میں خدا کا بیٹا اس دنیا کے اندر اس نے بدن لینا ہے، اور اس کے لیے مریم کو چنا گیا ہے. جس طرح پروفیسز کے اندر جب ہم یسایہ 7واں باب پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے ایک کماری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام وہ ایمینوئل رکھے گی. اور پھر متی کی انجیل میں بھی جبرائیل نے جب یوسف سوچ ہی رہا تھا کہ چپکے سے مریم کو چھوڑ دے، تو وہاں پر بھی جو جبرائیل کا رول ہمیں ملتا ہے کہ وہ خواب میں اس کو دکھائی دے کر اس نے کہا کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر. تو اب دیکھیے کہ جبرائیل کی جو ذمہ داری ہے، جو ڈیوٹی ہے، وہ اس کرائست کے اس تجسم کے اندر کس قدر امپورٹنٹ ہے. تو اس کا مطلب ہے جبرائیل کے سپرد یہ کام کیا گیا ہے. یعنی آرک اینجل مقرر فرشتے مختلف ذمہ داریاں نبھاتے ہیں. تو جو خدا کا اہم میسج دنیا کے اندر آنے کو تھا کرائست کے حوالہ سے، یسوع مسیح خدا کا بیٹا جب اس دنیا میں آنا ہے، تو جبرائیل فرشتہ کو یہ ڈیوٹی دی گئی ہے، اس کو یہ مقرر کیا گیا ہے کہ وہ جائے مریم کے پاس، وہ جائے یوسف کے پاس، وہ پیغام جو خدا کی طرف سے دیا گیا ہے. تو گویا ہم اس اینجل کو دیکھتے ہیں کہ خدا کی ذات کا جو ہڈن پروگرام تھا، جو کہ کسی کو معلوم نہیں تھا. اولڈ ٹیسٹمنٹ کے نبیوں نے نبوت کی پر وہ اس زمانے کو نہیں جانتے تھے، وہ جبرائیل فرشتہ کو یہ معلوم پڑا. اور جبرائیل کو اب معلوم پڑا جب جبرائیل کے سپرد یہ خدمت سونپی گئی کہ وہ جا کر اس کام کو کرے. اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر بھی جبرائیل نے ڈینیل سے جا کر بات کی. تو جو خدا کا اہم پیغام ہے اس کا ہمیں پتہ ہو کہ جبرائیل فرشتے کی یعنی مقرب اینجل جو گیبریل ہے، جبرائیل ہے، اس کا کیا کام ہے، اس کا کیا فنکشن اس دنیا کے اندر ہے. تو ہمیں کرائسٹ کی فرسٹ کمنگ کے اندر مریم کے ساتھ، یوسف کے ساتھ، اور اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر اور اس طرح بے شمار اور ایونٹ میں بھی جہاں خدا نے اس کو بھیجا، وہ جا کر خدا کے پیغام کو ڈلیور کرتا تھا جو خدا اسے بتاتا تھا. تو ہمیں جب جبرائیل کے حوالہ سے سٹیٹمنٹ پڑھتے ہیں لوکا کی انجیل میں، تو وہ جب زکریا سے بات کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں جبرائیل ہوں جو خدا کے حضور کھڑا رہتا ہوں. تو اب آپ یہ دیکھیے، تو خدا جب جبرائیل کو اسائنمنٹ دیتا ہے تو وہ جا کر دیتا ہے. تو جبرائیل مقرر فرشتہ کے حوالہ سے جو کرائسٹ کے تجسم کی اہم جو گڈ نیوز ہے، اہم میسج جو مریم کو دینا ہے، وہ مریم کو آ کر دے رہا ہے. حالانکہ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ خدا اندیکھا خدا ہے، جو فرشتوں نے بھی کبھی خدا کو نہیں دیکھا،
खुदा नूर है और अनदेखा खुदा है और तमाम फरिश्ते कभी भी खुदा को नहीं देख सकते, यानी खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। तो जबराइल खुदा अनदेखे खुदा की प्रेजेंस में उसके हुजूर खड़ा रहता है और जब उसको हुक्म मिलता है तो वो उसे बजा लाता है। हम जबराइल की जो ताबेदारी है, जो उसका ओबीडियंट होना है, उसकी ओबीडियंस, उसकी ताबेदारी कि वो सदा हमेशा डे नाइट खुदा के हुजूर खड़ा रहता है। जिस तरह को भी दिन रात उसकी वर्शिप करते हैं और लिखा बगैर आराम किए हुए कदूस 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 कहते हैं जानदारों का, क्रोबीम का हमें मिलता है, एक का इंसान का, एक का शेर बब्बर का, एक का बछर का, एक का उकाब का। तो जब हम जबराइल को मुकर्रर फरिश्ते को देखते हैं, जिस तरह मुकर्रर फरिश्ता माइकाइल है वो जंगे लड़ने वाला फरिश्ता, इसके अलावा गार्डियन एंजल है जो मुकद्दसों की खिदमत को भेजे जाते हैं। इसी तरह सराफीम खुदा की कुर्बान गाह के मज़बा के ऊपर से कोयला लेकर यसाया के होंठों को लगाते हैं। तो ये जो आसमानी रैलम है, जो आसमानी खुदा का तख्त है, वहां पर किस तरह हर तरह का फरिश्ता और फिर 24 बुजुर्ग और करोड़ों फरिश्ते जो वर्शिप करते हैं, गीत गाते रहते हैं, सजदा करते हैं। और जबराइल के हवाला से जो है वो खुदा की हजूरी में दिन रात खड़ा रहता है। तो गोया जब से जबराइल को बनाया गया है, ये खुदा ने इन फरिश्तों को बनाया, तो जबराइल की जब से ड्यूटी है जिस तरह दूसरे मुकर्रर फरिश्तों को दी गई, इसी तरह जबराइल को भी उन दिनों से ही जो जिम्मेदारियां दी गई वो निभाता आ रहा है। और आज से 2000 साल पहले जब मरियम से बात हो रही है, जब जकरिया से बात हो रही है, जब यूसुफ से बात हो रही है, जब ओल्ड टेस्टमेंट में डैनियल से बात हो रही है, तो हर जमाने के अंदर जबराइल की जो रूहानी पोजीशन है उसके अंदर कोई हमें चेंज नहीं मिलता। वो खुदा की ताबेदारी करता है। तो किस तरह एक ईमानदार को, एक ईमानदार खादम को दयानतदार होना चाहिए। और पौलुस इसीलिए कहता है कि खुदा ने मुझे दयानतदार जानकर खिदमत में सुपुर्द की है। हमारी खिदमत के अंदर कोई झोल नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर ऊंच नीच कभी नहीं आनी चाहिए। हम अपने रवैयों को, अपनी मिनिस्ट्री को, अपनी नॉलेज को जो खुदा से लेते हैं, दयानतदार नौकर की तरह, खादम की तरह देने वाले हों और जो हुक्म हमें देता है उसको बजा लाने वाले हों। जिस तरह जबराइल जब हम ओल्ड टेस्टमेंट में देखते हैं तो वो डैनियल की प्रेयर के आंसर को लेकर आता है। दुआओं का जवाब जबराइल के हाथ ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर दिया जा रहा है। आज की दुआओं का जवाब होली स्पिरिट देता है और हमारी अंदर ईमान पैदा करता है और हमें मालूम पड़ता है कि किस तरह खुदा का बेटा थ्रू होली स्पिरिट हमसे बातचीत करता है। और हमें इस कदर पता होना चाहिए होली स्पिरिट की फेलोशिप का, जिस तरह वहां पर फरिश्ते आते, जबराइल आता और वो खुदा के बंदे जानते कि ये खुदा के फरिश्ते हैं जो आकर वो जवाब देते हैं। ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर जबराइल वो फरिश्ता जो फारस के अंदर रुका रहा, क्योंकि वहां पर जब डैनियल दुआ कर रहा था तो जबराइल प्रेयर का जवाब लेकर आया पर उसे रोका। इसका मतलब कि बाबल के अंदर इसराइल जो असीरी के अंदर है और डैनियल वहां प्रेयर कर रहा है, आने वाले दिनों के हवाला से वो उसका जवाब खुदा से मांगता है। उस रोया का वो पूछता है कि इसका क्या मानी है। तो उस रोया का मानी जो एंड टाइम के हवाला से है, जो हर मजदून की जंग के हवाला से है, जो इजराइल की हवाला से है कि किस तरह वो मुसीबत में से, ग्रेट ट्रिब्यूलेशन पीरियड में से गुजरेंगे और किस तरीके से निजात पाएंगे। ये जवाब जबराइल के हाथ दिया जा रहा है, जबराइल ये आंसर लेके आ रहा है। तो हमें पता होना चाहिए कि जबराइल को हर जमानों के अंदर हर बात का जो खुदा उसे देता था कलाम लेकर आता था, यानी खुदा फरिश्तों के जरिए से अपने सीक्रेट मैसेज जो है वो नबियों तक पहुंचाता, अपने लोगों तक पहुंचाता और फिर वो लोगों तक लेकर आते तो वो खास लोगों तक पैगाम। मगर आज होली स्पिरिट के जरिए सारी कलीसिया के ऊपर खुदा का मैसेज अया हो जाता है। तो ये जिम्मेदारी आज के खादमों को किस तरह निभानी है, जिस तरह जबराइल अपने वक्तों के अंदर खुदा की उस बात को दयानतदारी के साथ लेकर आए। और यहां पर भी मरियम के साथ जो बातचीत होने जा रही है, तो फिर जबराइल वहां पर आता है मरियम के पास, यूसुफ के पास। तो
کہ جبرائیل سارے پروگرام کو سمجھ رہا ہے, جان رہا ہے, تو بھی خدا کو نہیں دیکھتا. تو خدا کو جبرائیل نے بھی تب دیکھا جب یسوع مسیح پیدا ہو گیا, یعنی خدا, کلام خدا جب تجسم میں آتا ہے, جس کی خوشخبری مریم کو دی جاتی ہے, تو جبرائیل نے بھی تب جا کر جو خدا کو دیکھ لیا مسیح میں. جبرائیل کے حوالہ سے وہ خدا ثالوث کو جانتا ہے, یعنی خدا یہوہ کو بھی, خدا کے بیٹے مسیح کو بھی, اور ہولی اسپرٹ کو. کیونکہ یہ جب ہم آج نیمٹولوجی کا بھی ذکر کر رہے ہیں تو ہولی اسپرٹ کا جو کردار ہمیں تجسم کے اندر ملتا ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. اینجلولوجی کے حوالہ سے جو گیبریل جو آرک اینجل ہے اس کے حوالہ سے میں بات کر رہا ہوں, اور کرسٹولوجی کے حوالہ سے کرائسٹ کی ذات کے بارے میں اس کے تجسم کے اوپر بات ہو رہی ہے. تو جبرائیل خدائے ثالوث کو جانتا ہے, یعنی یہوہ سے پیغام لے کر جب وہ مریم کو دیتا ہے تو وہ یسوع کی بات کرتا ہے, یعنی خدا کے بیٹے کی, خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا. تو وہ سن آف گاڈ کو جانتا ہے, وہ گڈ نیوز دینے کو آیا ہے, وہ جانتا ہے کہ وہ کلام خدا ہے اور اس کا تجسم ہونا ہے. تو گویا وہ دوسرے اقلوم کو جان رہا ہے, وہ پہلے اقلوم یہوہ کو جانتا ہے. پھر وہ ہولی اسپرٹ کا بھی ذکر کرتا ہے کہ روح القدس کی قدرت اس پہ سایہ ڈالے گی. وہ ہولی اسپرٹ تیسرے اقلوم کی بابت بھی جانتا ہے, یعنی ہولی اسپرٹ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر بھی, ہولی اسپرٹ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں نبیوں کے اوپر نازل ہوا ہے, داؤد کے اوپر, ساؤل کے اوپر, نبیوں کے اوپر نازل ہوا. تو فرشتہ کو, جبرائیل کو یہ پتہ ہے. تو خدائے ثالوث کی یہ گواہی جو جبرائیل یہاں دے رہا ہے, تو ہمیں کس طرح ٹرینٹی کا, خدائے ثالوث کا, یہوہ کا, سن آف گاڈ کا کلام خدا جو تجسم میں آیا ہے اور ہولی اسپرٹ کے سارے فنکشن کو جاننا ہے. اب جبکہ ہولی اسپرٹ کا تو آفس کلیسیا میں ہے, ہولی اسپرٹ کا دور ہے, وہ نازل ہو چکا ہے, پر اس وقت جب کرائسٹ کا تجسم ہونے جا رہا ہے اس وقت ہولی اسپرٹ کا آفس نہیں ہے, وہ یہوہ ہی کا آفس ہے, اور کرائسٹ کا آفس شروع ہونے والا ہے. یعنی جب وہ تجسم میں آ گیا تو کرائسٹ کا آفس شروع ہوا, تو اب ہولی اسپرٹ کا ہے. پر جبرائیل ان ساری باتوں کو جانتا ہے, اور جب مسیح کا تجسم ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ جبرائیل نے خدا کو مسیح کے اندر دیکھ لیا. اس لیے تیموتھیوس کے خط میں لکھا ہے کہ وہ بدن میں ظاہر ہوا, روح میں راست پاس ٹھہرایا گیا اور فرشتوں کو دکھائی دیا. یعنی جبرائیل نے بھی اس دن جب یسوع مسیح کی برتھ ہوتی ہے اور جب وہ گڈ نیوز دیتا ہے تو اس کو پتا چلا کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا پیدا ہونے والا ہے, اس میں وہ خدا کو دیکھ رہے گا. اس کے اندر کس قدر ڈیزائر ہوگی کہ وہ مسیح کو دیکھے. اور پھر مسیح کی پیدائش پہ دیکھا جبرائیل نے اور دیگر فرشتوں نے بھی, اور پھر ہولی اسپرٹ کے حوالہ سے بھی جبرائیل بات کرتا ہے. پر جو جبرائیل کو کہا جائے گا اس کا نالج جبرائیل کو ہوگا. حالانکہ سیکنڈ کمنگ کے حوالہ سے بائبل میں لکھا کہ اس سیکنڈ کمنگ کے دن کو کوئی نہیں جانتا, کوئی فرشتہ بھی نہیں جانتا. تو اس کا مطلب جبرائیل کو مسیح کی سیکنڈ کمنگ کے ڈے کا نہیں پتا. حالانکہ یہاں پر وہ فرسٹ کمنگ کے حوالہ سے سارا پروگرام اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے, اس کو بتا رہا ہے کہ یہ مسیح کے تجسم کی بابت وہ یہاں پر بتا رہا ہے. اس کو کیا کیا پتا اور کیا آج کلیسیا کو پتا ہونا چاہیے. تو سیکنڈ کمنگ کا جو میں آپ انتظار کر رہے ہیں, یعنی کلیسیا, جبرائیل ان سب کو پتا ہے سیکنڈ کمنگ ہوگی, تو وہ دن کسی کو نہیں پتا, وہ باپ کو پتا ہے. تو اس کا مطلب ہمارے پاس واضح ہو جاتا ہے کہ بائبل مقدس کے اندر جو کسی فرشتے کو جو ڈیوٹی دی جائے گی وہ خدا کے پروگرام کو ہائی لائٹ کرے گا. تو آج جو خدا کے خادموں پر مکاشفات ہوتے ہیں, ہولی اسپرٹ کرائسٹ سے لے کر, اور ہولی اسپرٹ جو باپ کی ذات میں رہتا ہے, باپ کے حکم سے ہی یہ مکاشفات خادموں پہ اترتے ہیں اور آتے ہیں, اور بائبل میں ریٹن ہے, اور ان کو ہم پریچ کرتے ہیں. تو کس طرح ایک بلیور کو تابع ہونا چاہیے خدا کے, وہ جبرائیل سے سیکھے کہ جبرائیل خدا کے حضور ہمیشہ کھڑا رہتا ہے اور خدا کے پروگرام کو, خدا کے اس حکم کو, خدا کے فرمان کو دیانتداری کے ساتھ پہنچاتا ہے. تو جبرائیل جب پھر میری کے پاس, مریم کے پاس آتا ہے تو اس کا جو کردار ہمیں ملتا ہے کہ مریم کو آ کر مریم کے گھر کے اندر اسے مخاطب ہوا ہے. تو مریم کے پاس آنا تو پہلے ہی سے یسایہ کے ذریعے پروفیسی
کی جا چکی ہے. جبرائیل اس پروفیسی کو بھی جانتا ہے کہ کماری حاملہ ہوگی, اور اب اس کماری کے پاس جبرائیل آیا ہے. تو گویا جبرائیل کو پتا چل گیا کہ مریم ہی وہ کماری ہے جس کا ذکر جو ہے یسایہ نے کیا, اور یہی بات جو یوسف کو جو مقرر فرشتہ جبرائیل نے کہی کہ جیسا کہ یسایہ کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ کماری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا. تو یہ سارا مکاشفہ جو جبرائیل کے اوپر آیا ہے یہ کھلا ہے, یہ بتایا گیا ہے جبرائیل کو, اور اس نے آ کر مریم سے بات کی. اور مریم کا بھی آپ کریکٹر دیکھ لیں کہ مریم کے پاس اگر اتنی بڑی جو گڈ نیوز آئی ہے, اور وہ جو پروفیسی کماری کے حوالہ سے تھی مریم کی ذات میں پوری ہونی ہے, تو پھر مریم کس قدر ایک روحانی جو خدا کی بندی. آپ دیکھیں کہ جس طرح بائبل میں دبورہ نبیہ تھی, جس طرح خلدہ نبیہ تھی, جس طرح اور خدا کی بندیاں تھی, پر مریم کا جو تعلق ہے ایز پروفیٹس خدا کے حضور کس قدر وہ روحانیت میں سربلند تھی. حالانکہ یہ دور ریاکار یہودیوں کا دور ہے, تو ٹھیک طریقے سے ورشپ نہیں کرتے, مگر ان زمانوں کے اندر مریم اس جگہ کے اوپر خدا کی بندی خدا کے ساتھ ساتھ چلتی تھی. تبھی تو وہاں فرشتہ آتا ہے, اور جب فرشتہ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے مریم دعا کرنے والی تھی, جس طرح حنا فنویل کی بیٹی دعا کرنے والی تھی, جس طرح شمعون دعا کرنے والا تھا. مریم اپنے گھر کے اندر کس قدر کلام کو سمجھتی تھی, کس قدر نبیوں کی کتابوں کو سمجھتی تھی, اس دور کے حالات کو سمجھتی تھی, مگر دعا میں لگی رہتی تھی. دعا کے جواب میں فرشتہ ہی آئے گا, تو اس کا مطلب ہے مریم چھٹکارے کی منتظر تھی. مریم دعا کرتی تھی کہ اسرائیل کے اندر مسیح آئے. تو چونکہ وہ ورجن ہے, کماری ہے, اور ایک کماری دعا کر رہی ہے, ایک ایسی خاتون دعا کر رہی ہے جو روحانی بلندیوں پر ہے, تو وہاں پر جبرائیل آیا ہے. جبرائیل کو دیکھیں, وہ تو خدا کی پریزنس میں کھڑا ہوتا ہے, وہ تو روحانیت جہاں پر جو پاکیزگی کا معیار ہے, جہاں نور ہے, وہاں پر خدا کے تخت کے پاس یہ رہتا ہے. اور جب جاتا ہے تو یہ ڈینیل لوگوں جیسے کے پاس جاتا ہے. تو جب وہ مریم کے پاس آ رہا ہے, جو لیول ہمیں ڈینیل کا ملتا ہے یا نبیوں کا, تو مریم کا بھی وہ لیول ہے. اور اس نے کہا میں خدا کی بندی ہوں, یعنی بندی کا مطلب ہوتا ہے میں اس کی خادمہ ہوں, خدا کے حکم میں رہنے والی دعا کو بندی. اور آج خاندانوں کے اندر کس قدر فیمیل مریم کی طرح ہو, کس قدر خدا کو قبول کرنے والے, خدا کے تابع ہوں, خدا کے کلام کو سمجھنے والی ہوں, دنیا داری سے اپنے آپ کو بچانے والی ہوں. وہاں پر آ کر آرک اینجل وہ ہنسیاں آ کر خدا کے پیغام کو لاتی ہے, اور خدا ان لوگوں کے پاس یہ ذمہ داریاں دیتا ہے جو دنیا کے اندر ثابت کرتے ہیں مریم کی طرح. تو مریم کے ساتھ جب بات ہو رہی ہے تو آ کر جبرائیل نے کہا سلام تجھ پر, یعنی اس کو شلوم لخیم کہا, تیری سلامتی ہو. تو وہ کہتی بھی کیسا سلام, کیسی سلامتی. تو اس کو کہا گیا کہ تو حاملہ ہوگی, تیرا بیٹا ہوگا, اور اس کا نام تو یسوع رکھنا. تو یہ پورا پیغام اس کو دے دیا گیا. تو آپ دیکھیے کہ خدا باپ نے جبرائیل کو پوری یہ ذمہ داری دی ہے کہ یہ پورا میسج لائے. تو جبرائیل نے پورا پیغام آ کر دیا. آج کے خادموں کو بھی پورا میسج دینا چاہیے. اور آج جب انکارنیشن کے حوالہ سے, مسیح یسوع کی پیدائش کے حوالہ سے, مسیح یسوع کے تجسم کے حوالہ سے, کروسیفکشن کے حوالہ سے, سیکنڈ کمنگ کے حوالہ سے, تو کرسٹولوجی کے اندر ہمیں مکمل مسیح کی ذات اور اس کی ساری ٹیچنگ, اس کا سارا عرفان ہمیں پتا ہو جو بائبل مقدس کے اندر درج ہے. جب جبرائیل کو پتا ہے, جبرائیل کو جو ذمہ داری دی گئی, اس نے بڑی دیانتداری کے ساتھ آ کر مریم سے کہا تو حاملہ ہوگی, تیرے بیٹا ہوگا, تو اس کا نام یسوع رکھنا. تو آپ دیکھیے اس کا معنی بھی اس نے بتایا, مریم کو بھی, یوسف کو بھی بتایا. تو اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. تو نجات کی اس خوشخبری کا جبرائیل نے آ کر مریم سے کہا ہے کہ یہ دور آ گیا ہے کہ خدا جو نسل انسانی, جو سنفل نیچر آدم سے آ رہی تھی, اس کے نجات کے لیے میں آیا ہوں تجھے یہ بتانے کہ تو کلام خدا سے حاملہ ہوگی, یعنی یسوع مسیح خدا کا بیٹا تجسم کے اندر آئے گا. مریم یہ کہتی ہے کہ میں یہ کیسے جانوں جب کہ میں مرد کو نہیں جانتی.
تو یہاں پر مریم کا بھی یہ کلیم ہے کہ وہ انمیریڈ ہے. تو انمیریڈ جو کماری کا ورژن کا میننگ ہی یہی ہوتا ہے کہ انمیریڈ. تو گویا کماری کا جو پیچھے پروفیسی تھی وہ مریم کی ذات میں فلفل ہوتی ہے. اور اس نے کہا میں تو کماری ہوں, یعنی میں مرد سے ناواقف ہوں, یعنی ورجن ہوں. تو یہ پروفیسی کے مطابق یہ بہت بڑا نشان جو یسایہ کی کتاب کے اندر دیا گیا کہ تمہارے لیے یہ ایک نشان ہوگا. تو دنیا کے اندر, پوری اربوں دنیا کے اندر اتنی اربوں فیمیل ہیں, پر ورجن سے, کماری سے صرف یسوع سے خدا کا بیٹا پیدا ہوا ہے. اور یہ رول قدس کی قدرت سے, اور یہ جو ڈاکٹرن بتائی گئی, یہ سمجھایا گیا مریم کو, تو مریم نے اس کو قبول کیا اور یہ کہا کہ تیرے قول کے مطابق ایسا ہی ہو. یعنی اس نے خدا کے کلام کو قبول کیا, اور لکھا ہے فرشتہ پھر فوراً وہاں سے چلا گیا. تو یہ قبول کرنا, تو وہ ساری تعلیم کو سمجھتی تھی, وہ معاشرے کی ساری جو آگے اس کے اوپر پرابلم آنی تھی ان کو بھی وہ جانتی تھی, پر وہ خدا کے کلام کو جانتی تھی. خدا کے پروگرام کے لیے اس نے ہاں کی, دکھوں میں سے اس کو گزرنا پڑا. اسی طرح آج کا خادم جو دکھوں میں سے گزر کر خدا کے پروگرام کو سر انجام دیتے ہیں, وہ خدا کی تابعداری کو شو کرتے ہیں کہ وہ خدا کے حضور کھڑے ہیں. خدا نے اپنی کھیتی میں ہمیں کھڑا کیا ہے, اپنی عمارت کے اندر ہمیں کھڑا کیا ہے, تاکہ اس کا کام دیانتداری سے کرنے والے بنے. تو بائبل اسٹوڈنٹ ہم جو لرن کر رہے ہیں, جو آن لائن ٹیچنگ لے رہے ہیں, کس قدر ضروری ہے کہ خدا کے کلام کو سمجھے اور پریچ کرے, روحیں جیتے, اپنی زندگی کو مسیح میں لے کر چلنا ہے. آن لائن ٹیچنگ سے صرف ڈگری لینا مقصد نہیں ہے, ہمارا مقصد ہے کہ مسیح کی گواہی دے. وہ مریم سے پوچھے, وہ جبرائیل سے پوچھے کہ کس طریقے سے جو ہم اینجیولوجی کے اندر یہ تعلیم لے رہے ہیں کہ آگ کے اینجل نے پوری ذمہ داری کے ساتھ جو مریم سے مخاطب ہوا, اور پھر یہ بھی مریم سے اس نے کہا کہ وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا. تو آپ دیکھیے کہ جبرائیل نے یہ واضح کر دیا کہ وہ سن آف گاڈ ہوگا, یعنی خدا کا بیٹا کہلائے گا. تو وہ جو سارے اس اسپرچل ریلم میں رہنے والا جبرائیل فرشتہ خدا کے حضور, اس نے یہ کہا ہے کہ یہ خدا کا بیٹا, خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا. اور پھر آگے وہ کہتا ہے کہ اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دیا جائے گا, اس کی بادشاہی کا خاتمہ نہ ہوگا. تو پھر وہ ڈیوڈک ہاؤس کا ذکر کرتا ہے, جو ڈیوڈک جو ہمیں کوویننٹ ملتا ہے. تو پھر آپ دیکھیے کہ فرشتے کس قدر جو خدا کی حضوری میں پیغام لے کر آتے ہیں, وہ پورا ڈلیور کرتے ہیں. پھر جب وہ یوسف سے بات کرتا ہے تو متی کی جیل میں یہ پڑھا گیا ہے کہ تو اپنی بیوی کو اپنے گھر لے آنے سے نہ ڈر. تو وہ اس بات کے اوپر سوچ رہا تھا. اس کو جب پتا چلا کہ مریم پریگننٹ ہے تو وہ چپکے سے چھوڑ دینا چاہتا تھا, اور خدا کا فرشتہ اس کے پاس ڈریم میں آ گیا, اس سے مخاطب ہوا, اس کو کہا کہ اپنی بیوی کو اپنے گھر لے آنے سے نہ ڈر, اس کے پیٹ میں جو ہے وہ پاک روح کی قدرت سے ہے. تو یہاں پر جب میں دوسرے کویسچن کے اندر تجسم کے اوپر بات کروں گا تو ہولی اسپرٹ کے حوالہ سے, تو نیمٹولوجی کے اندر ہم یہ تعلیم کو جانیں گے کہ ہولی اسپرٹ کا آفس تو مسیح کے جی اٹھنے کے بعد, آسمان پر جانے کے بعد جب روح القدس نازل ہوا تو ہولی اسپرٹ کا آفس شروع ہوتا ہے. پر ہولی اسپرٹ ہمیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر بھی ملتا ہے کہ نبیوں کے اوپر نازل ہوا اور وہ نبوتیں کرتے تھے. اور جب یہاں پر تجسم کے اندر ہے تو پھر ہولی اسپرٹ کس طرح اس نے مریم کے رحم کے اندر وہ اس قدرت کو, یعنی کلام خدا کو تجسم کے اندر لے کے آیا ہے. تو یہ ہولی اسپرٹ کا کام ہے. تو ہولی اسپرٹ خدا کی قدرت ہے, خدا کا زور ہے, تیسرا اکنوم ہے, یہ شخصیت ہے. تو اس کو جاننا کتنا ضروری ہے. تو نیمٹولوجی کے حوالہ سے, نالج آف ہولی اسپرٹ کے حوالہ سے, یعنی تجسم کے اندر ہولی اسپرٹ کا کردار آپ دیکھیے. تجسم کے اندر کلام خدا جو خدا کا بیٹا جس نے بدل لیا ہے اس کا کردار دیکھیے, یعنی کلام خدا کی تابعداری دیکھیے کہ وہ کس طریقے سے مریم کے رحم کے اندر وہ پیدا ہونے جا رہا ہے. اتنا پست کر دیا اپنے آپ کو کہ وہ انسان کے مشابہ ہو گیا, یعنی وہ جو الوہیت, وہ جو کلام خدا جس کے ذریعے سے ساری کائنات بنی, ہر چیز کلام کے ذریعے سے بنی, خدا کا بیٹا جو اس دنیا کے اندر آیا. تو مریم نے وہ ذمہ داری لی, جبرائیل نے نہایت دیانتداری کے ساتھ پورا میسج
जो डिलीवर किया मरियम के पास आकर, और मरियम ने भी उसको कबूल किया। तो मरियम की जो रूहानी शख्सियत है, रूहानी जिंदगी है, हिब्रू वर्ड एल्मा जिसका मतलब वर्जन है, और ये किस तरह मरियम बखूबी इस प्रोफेसी से वाकिफ थी जो यसाया ने की। उस वक्त शायद आखिर इन बातों को नहीं समझ रहा और वो निशान तलब नहीं कर रहा, तो खुदा ने निशान उसको दिया एक कमारी का। तो दुनिया के अंदर क्राइस्ट का एक वर्जन से, कमारी से पैदा होना, ये इतना अहम रेवलेशन है जो जब्राइल ने मरियम को दिया, और ये मरियम के ऊपर खुला और मरियम ने इसको कबूल भी किया। तो फिर आप देखिए कि कितना वो फरिश्ता के साथ बातचीत कर रही है, कितना वो खुदा के हुजूरी में प्रेयर करने वाली थी, कितना पाकीज़गी के अंदर रहने वाली थी, जिसके रहम के अंदर कलामे खुदा, खुदा का बेटा अलूहियत रखने वाला वो आ रहा है, और होली स्पिरिट उस रहम के अंदर वर्क कर रहा है। ये सिंफुल नेचर वाला वो ब्लड नहीं है, आदम की सिंफुल नेचर से क्राइस्ट नहीं आ रहा। पहला आदम नस्ल इंसानी, हालांकि मरियम नस्ल इंसानी ही से आ रही है, मगर मरियम ने अपने आप को ऐसा बर्तन बना लिया, इस तरह वो खुदा की हजूरी में थी, दुनिया से उसने अपने आप को अलग किया हुआ था, और दुनिया से अलग करने वाला भी पाक कहलाता है। यानी जब हम सैंक्टिफिकेशन की बात करते हैं तो सैंक्टिफिकेशन जो इसका मतलब होता है खुदावंद के लिए दुनिया से अलग होना, यानी सेपरेट फ्रॉम द वर्ल्ड फॉर गॉड, यानी दुनिया से अलग। तो मरियम ने अपने आप को अलग कर रखा था, यानी इतनी पाकीज़गी के अंदर वो रहने वाली थी। वहां पर चूंकि खुदा की नजर के अंदर थी, वो खुदा ने मरियम को चुना, वो कमारी जहां से मसाया ने पैदा होना था। तो हमें ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर ये नहीं लिखा कि उसका नाम मरियम होगा, वहां पर हमें कमारी के हवाला से है। तो इसका मतलब है इज़राइल की कमारियों में से पाकीज़गी की इंतहा तक दुनिया से अलग रखने वाली मरियम को चुना गया कि खुदा का बेटा मसाया से पैदा हो, और उसका नाम मसाया कहता है उसका नाम इम्मानुएल रखेगी, यानी खुदा हमारे साथ है। और फरिश्ता आके कहता है उसका नाम यीशु रखना। तो हमें ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर यीशु के मीनिंग मिलते हैं कि वो मुंजी है, छुड़ाने वाला है, सेवियर, जिसका मतलब है यीशु। और जब आगे यीशु कहा गया तो इसका मतलब ही सेवियर है। तो जब सेवियर कहा जाए, मुंजी कहा जाए, जो ठीक प्रोनाउंसिएशन है वो मुंजी है, मगर बात मुनज्जी भी कहते हैं। तो छुड़ाने वाला, निजात देने वाला। तो यसाया 49 बाब में ये लिखा है कि मादर बतन ही से तेरा नाम रखा गया। यसाया जब नबूवत करता है लिखता है कि वो कुमारी जब हामिला होगी और बेटा पैदा होगा तो उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। तो उसने उस वक्त उसका नाम इम्मानुएल रखा जब क्राइस्ट पैदा हो चुका था, मगर जब क्राइस्ट पैदा होने वाला था तो उस वक्त उसका नाम यीशु इसलिए रखा गया कि ये यूसुफ को बताया गया, ये मरियम को बताया गया, ये पीछे प्रोफेसी की राह से बता दिया गया है कि मुंजी छुड़ाने वाला होगा, मगर इम्मानुएल नाम का जिक्र किया गया है। मगर यीशु के मीनिंग पीछे बताए गए हैं कि छुड़ाने वाला सयून से निकलेगा। जब यसाया 49 पढ़े तो वहां पाया कि मादर बतन से, बतने मादर ही से उसके नाम का जिक्र होगा, यानी जब वो कंसीव होगी तो जब्राइल ने आकर उसको कहा कि इसका नाम यीशु रखना। यानी जब कहा गया, जब यीशु मसीह कलामे खुदा जो जिस्म तजस्सुम के लिए मरियम के रहम में आता है तो यीशु नाम तभी रख दिया गया है। और ये एंजल ने, जब्राइल ने कहा कि उसका नाम यीशु रखना, यानी वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। तो ये छुटकारे के लिए, निजात के लिए, सल्वेशन के लिए, ये सारी क्रूसिफिक्शन का जब्राइल ने मैसेज दिया है। और यही यूसुफ को कहा गया यीशु रखना, वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। तो यूसुफ को भी यीशु नाम का बताया गया, मरियम को भी यीशु नाम का बताया गया। तो यीशु नाम के हवाला से यसाया 49 बाब में लिखा है कि बदन मादर ही से, यानी मां के रहम ही से उसके नाम का जिक्र होगा, और उससे उसके मुंह को तेज तलवार की मानत बनाया, यानी कलामे खुदा जो पैदा हुआ वो कलाम ही करेगा, दो धारी तेज तलवार की तरह। और लिखा, तूने मुझे अपने तरकश के अंदर छिपा रखा था और तीरे आबदार किया। अब यहां तलवार का भी जिक्र है, तीरे आबदार का भी जिक्र है। तलवार यानी कलाम, खुदा का कलाम, उसके मुंह से ये दो धारी तलवार निकलती है। और लिखा, तूने मुझे अपने हाथ के नीचे छिपा रखा,
यानी वो तीर शैतान की खोपड़ी पर आकर लगेगा और वो हलाक करेगा, यानी तीर आबदार उसको किया। तो ये प्रोफेसीज क्राइस्ट के हवाला से कि कलाम मुजस्सम हुआ और उसका मुंह जो है कलाम सुनाने वाला होगा, प्रीचिंग करने वाला होगा। और जब क्राइस्ट प्रीचिंग करता था तो बाइख्तियार तरीके से खुदा के मुकाशफात को, हिडन बातों को तमसीलों के जरिए प्रीच करने लगा और लोग हैरान थे उसके पुरफजल कलाम को सुनकर, क्योंकि वो खुदा की हिडन बातों को प्रीच करने आया था। यानी कलाम खुदा जो है तजस्सुम के अंदर भी आया और प्रीचिंग भी कलाम की करने लगा और लोग उस कलाम से निजात पाने लगे, शिफा पाने लगे। हमारे पास जो आज एंजेलॉलजी के हवाला से आर्क एंजल जब्राइल के रोल का और उसकी सारी तालीम का, उसके सारे फंक्शन का हमें पता हो, और क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट के तजस्सुम का, यानी ये ऐसा वाकया, यानी ये ऐसा काम होने जा रहा है और ऐसा काम हुआ इस दुनिया के अंदर, इस धरती के ऊपर, यरूशलेम के अंदर, जिसमें बाइबल मुकद्दस के अंदर मीका की किताब के अंदर लिखा है कि ए बैतलहम अफराता, तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गलाबानी करेगा। वो है तो छोटा एरिया, मगर सरदार क्राइस्ट खुदा का बेटा वहां से निकलेगा। तो ये प्रोफेसीज जो होती रही और मसीह में आकर पूरी हुई। जब्राइल को ये शर्फ मिला, जब्राइल को ये मौका दिया गया, जब्राइल को ये पैगाम दिया गया। यानी इसमें क्रोबिम का फंक्शन फर्क है, सरफीम का फंक्शन फर्क है, गार्डियन एंजल है, उनके काम फर्क है, मगर जो तजस्सुम की खुशखबरी है, जो क्राइस्ट का तजस्सुम में आना है, ये जब्राइल ने आकर ये पैगाम दिया है और मरियम को ये कहा गया कि उसका नाम यीशु रखना। तो ये सारे प्रोग्राम से जो खुदा की जात के अंदर है, जब्राइल ने ठीक ठीक उसका बयान मरियम के सामने भी किया, यूसुफ के सामने भी किया, यानी उसका नाम यीशु रखना, और उसका मीनिंग भी बताया, जो उसका नाम का मीनिंग भी है कि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा, यानी सेवियर इस दुनिया के अंदर पैदा होगा। तो ये तजस्सुम के अंदर यानी कलामे खुदा मुजस्सम होगा, बदल लेगा। और बाइबल मुकद्दस के अंदर जो लूका की इंजील में फिर मरियम ने कहा, मुझे तेरे कौल के मुताबिक जो यानी कहा गया है वो पूरा हो, और जब्राइल चला गया। मरियम ने इस जिम्मेदारी को निभाया और पूरा किया। खुदा ताला का जो बेटा है इस दुनिया के अंदर, मरियम के बदन के अंदर उसने बदल लिया, और ये होली स्पिरिट की कुदरत से, जिसके ऊपर मैं वजाहत के साथ आगे बात करूंगा कि तजस्सुम के अंदर कलामे खुदा किस तरीके से होली स्पिरिट के जोर से कुदरत से उसने जिस्म लिया है, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। नाज़रीन, आपने पहले क्वेश्चन का तफसीली आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कॉमन से हासिल किया। अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन के आंसर को जानेंगे। फर्स्ट साइमन बिलीवर्स बाइबल स्टूडेंट सिस्टमैटिक थियोलॉजी के हवाला से, जो क्रिस्टोलॉजी की बाबत, निम्टोलॉजी की बाबत, एंजेलॉलजी की बाबत जो वजाहत मैं कर रहा हूं, इन डॉक्ट्रिन्स का हमें पता हो, यानी क्राइस्ट के तजस्सुम के अंदर क्राइस्ट की जात की बाबत, और निम्टोलॉजी के हवाला से होली स्पिरिट की जात का इल्म हमें हो, और एंजेलॉलजी के हवाला से, डॉक्ट्रिन ऑफ एंजल्स के हवाला से जो आर्क एंजल गैब्रियल है, यानी जब्राइल के हवाला से मैंने मुफस्सल तालीम दी कि खुदा के हुजूर खड़ा रहता है, और क्राइस्ट के तजस्सुम के लिए ये उसकी जिम्मेदारी लगाई गई, जो खुदा के हुजूर में खड़ा रहता है, और ये निजात का पैगाम, तजस्सुम का, इनकारनेशन का पैगाम, यानी क्राइस्ट कलाम खुदा, दूसरा आदम जो इस दुनिया में निजात देने के लिए जिसका नाम यीशु रखा गया, उसकी खुशखबरी जब्राइल ने आकर मरियम को, यूसुफ को दी, और यूं यीशु मसीह खुदा का बेटा पैदा हुआ। जब जब्राइल बात कर रहा है तो तजस्सुम के हवाला से उसको कितना इल्म हुआ कि खुदा का जो दूसरा कानून है, यानी कलाम खुदा, क्राइस्ट खुदा का बेटा, ये अज़ल से खुदा का बेटा है, और उसने आकर मरियम से जिस्म लिया। तो इसमें जो दुनिया के अंदर मुख्तलिफ मज़ाहिब उसको इब्ने मरियम कहते हैं, मगर बाइबल से इब्ने खुदा कहती है। तो जब मरियम से पैदा होता है तो लोग तो यही कहेंगे कि इब्ने मरियम है, पर अगर वो जो आदम की नस्ल से आए, मरियम से पैदा हो, फिर तो वो इब्ने मरियम कहलाएगा।
یہ سنفل نیچر کے بغیر یعنی جو پہلا آدم تھا وہ خدا نے بنایا. تو یہ مکاشفہ میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ فرسٹ ایڈم کو جو بنایا گیا وہ تو کسی ماں باپ کے اندر سے نہیں پیدا ہوا, وہ مٹی میں سے بنایا گیا, اس پہ دم پھونکا, اس پہ روح ڈالا اور وہ جیتی جان ہوا, اور پھر ہوا بنائی گی, پھر دنیا کے اندر لوگ پیدا ہوئے. تو نسل انسانی اس طرح دنیا کے اندر آئی. تو پہلا آدم اس نے گناہ کیا تو سنفل نیچر کے اندر, یعنی جو کوئی بھی اس دنیا کے اندر پیدا ہونے والا میل فیمیل ہے وہ سنفل نیچر میں ہے. تو مریم بھی جب اس نسل انسانی میں سے آ رہی ہے تو وہ بھی سنفل نیچر میں پیدا ہوئی. پر میں نے پہلے سوال میں بتایا ہے کہ دنیا میں سے اس نے اپنے آپ کو الگ کر رکھا تھا, اور دنیا میں سے الگ کرنا بھی پاکیزگی کے اندر آتا ہے. یعنی مریم کا جو لیول ہے وہ ایسا پاک برتن بن چکا ہے جو نسل انسانی میں سے تو آ رہا ہے, پر اب جو پیدا ہونے جا رہا ہے یہ کوئی انسانی اصول سے یعنی مین فیمیل سے کوئی بچہ پیدا ہونے نہیں جا رہا. یہ کلام خدا جو مریم کے بدن کے اندر صرف جسم اس کا لیا گیا ہے, جب وہ پہلا آدم جو ہے پیدا کر سکتا ہے خدا مٹی میں سے, یہاں تو وہ کلام خدا خود پیدا ہونے جا رہا ہے. یعنی خالق مخلوق پیدا نہیں ہوئی بلکہ خالق نے مخلوق کی شکل اختیار کی. تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. تو خدا کا بیٹا جب جسم میں آتا ہے, بدن کے اندر آتا ہے, تو مریم سے کوئی مخلوق پیدا نہیں ہو رہی بلکہ وہ اس کے ہم شکل ہو گیا, مشابہ ہو گیا. یعنی خالق اس دنیا کے اندر اس نے پیدا ہوا, یعنی اس نے جسم لیا ہے. اور یہ زبور 40 کے اندر لکھا ہے خدا نے اس کو ایک بدن دیا, اور عبرانیوں کے خط کے اندر بھی لکھا ہے میرے لیے ایک بدن تیار کیا. تو یہ بدن جو انسان کا لیا گیا, جس طرح یہوہ جو اینجل آف لارڈ جو اینجل کے اندر اپیرنس دیتا ہے, تو یہاں کلام خدا وہ اپیرنس نہیں دے رہا, کلام خدا نے جسم ہی لے لیا. تو یہ جسم جو ہے یہ انسانوں والا تو ہے پر یہ مخلوق نہیں ہے, یہ دوسرا آدم اس کو کہا گیا ہے. پہلے آدم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ دوسرا آدم جو پاک ہے. اس لیے تو بائبل میں لکھا الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے. یہ سارا بدن ہی خدا ہے, یہ سارا بدن ہی خدا کا بیٹا ہے. یہ کلام خدا نے جسم لیا ہے, یعنی یہ کسی مین مرد عورت کے حوالہ سے نہیں آ رہا, یہ بدن اختیار کیا گیا ہے. جو مریم ایک ایسا پاک برتن, ایسی جو پاکیزگی کے اندر رہنے والی, جو خدا کی بندی, جو اپنے آپ کو پاک صاف دامن خاتون تھی, اس کو خدا نے خدا کے بیٹے کے پیدا ہونے کے لیے چن لیا. تو یہ خدا کی بندی یہ ضرور آدم کی نسل سے تو آ رہی ہے, کیونکہ یہودا کے قبیلے میں سے جو مرد یوسف کو اور مریم کو لینا بھی ضروری تھا تاکہ ڈیوڈک کووننٹ کے مطابق پیدا ہونے والا داؤد کے تخت کے اوپر بیٹھے. تو جبرائیل نے 2 باتیں کی کہ یہ پیدا ہونے والا مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا, یعنی وہ خدا کا اکلوتا بیٹا ہے, اسے جسم لیا ہے. تو جب لکھا اس کے باپ داؤد کا تخت, تو یہ ڈیوڈک کووننٹ کے مطابق جسم میں ایسا جسم جو مر جائے تو بھی زندہ ہوگا. تو یہ کلام خدا نے جسم لیا ہے. تو خدا کا بیٹا دوسرا اکنوم اس نے بدن اختیار کیا. تو یہ بدن انسانوں والا تو ہے پر نسل انسانی کے تخم سے نہیں آ رہا, یعنی کلام خدا نے جسم لیا. اور اس جسم لینے کے لیے روح القدس کی قدرت نے سایہ ڈالا. یعنی مریم کے بدن کے اندر کوئی نسل انسانی کے آدم کا بلڈ جو ہے وہ فیمیل سے ملنے سے یہ نہیں آ رہا, یہ روح القدس کی قدرت نے یہ شیپ دی ہے جسم کی. یعنی میرے لیے بدن تیار کیا گیا, ایسا بدن جو ایک انسان کا ہو, جس طرح پہلے آدم کا ایک بدن تھا, اسی طرح دوسرا آدم یہ خاکی نہیں ہے. یعنی پہلا کرنتھیوں باب میں پہلا آدمی زمین سے خاکی, دوسرا آدمی آسمانی, دوسرا آدمی روحانی. تو یہ آسمانوں سے آیا ہے, یعنی کلام خدا نے بدن لیا ہے. تو یہ کلام خدا کا بدن لینا یہی تجسم ہے, یعنی تجسم الکلام, یعنی کلام جو خدا کا بیٹا ہے اس نے یہ جسم لیا ہے. تو یہی کہا گیا کہ کماری حملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا, یعنی خدا کا بیٹا اس نے جسم لیا. تو یہ ابن مریم نہیں کہلائے گا, مریم سے اس نے بدن لیا. حالانکہ
मरियम उसको बेटा ही कहेगी और वो दुनियावी तौर पर लोग भी उसे इब्ने मरियम ही कहेंगे, मगर ये इब्ने मरियम नहीं है, ये खुदा का बेटा है। इसलिए खुदा का बेटा यानी ब्रिंग फोर्थ, खुदा से निकला हुआ वो कलाम जो खुदा से निकला उसने जिस्म ले लिया है, इसलिए इसको दूसरा आदम कहते हैं। ये पहले आदम से कोई ताल्लुक नहीं है, पर वो मुशाबे जरूर हुआ है। तो यही फिलिपियों दूसरे बाब में लिखा है, वो इंसानों के मुशाबा हो गया और इंसानी सूरत इख्तियार की। तो वो अनदेखा खुदा, उसका कलाम जो अनदेखा, जो स्पिरिट बीइंग, जो वर्ड ऑफ गॉड, खुदा का बेटा है, उसने जिस्म लिया। और तीसरा क्रम होली स्पिरिट जो खुदा के अंदर रहता है, यानी अनदेखे खुदा के अंदर जो वाहिद खुदा है इस दुनिया के अंदर, वो तीन ऑफिस के अंदर यानी बाप ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर, इन फ्लॉड के अंदर, क्राइस्ट तजस्सम के अंदर और फिर होली स्पिरिट डव के अंदर, तो ये ऑफिस हैं। तो होली स्पिरिट अभी उसका ऑफिस शुरू नहीं हुआ तो भी वो वर्क कर रहा है, जिस तरह ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर जिस तरह पानियों के ऊपर होली स्पिरिट जुम्बश करता था, जिस तरह कायनात को उस कुदरत ने बनाया है और खुदा ने अपने मुंह के कलाम से चीजों को तख्लीक किया है। और रोमियो में लिखा है, पौलुस कहता है वो चीजों को इस तरह बुला लेता है कि गोया वो है, तो गोया उसके सामने वो चीजें कलाम से पैदा होती है। और यहां पर कलाम खुद ही रूल कुदरत की कुदरत से जिस्म इख्तियार कर रहा है। तो ये बदन जो तैयार किया गया है इंसान की तरह का, वो मरियम के बदन के अंदर होली स्पिरिट ने तैयार किया है, उस कुदरत ने वो बदन बनाया है ताकि वो इस दुनिया के अंदर आकर इंसानों का कफारा दे सके। और उसके लिए एक पाक साथ बदन चाहिए था, क्योंकि बाकी तमाम दुनिया के इंसान सिंफुल नेचर से आ रहे हैं। तो तजस्सुमुल मसीह की बात जब करते हैं यानी तजस्सुमुल कलाम, तो हम मसीह तब कहते हैं जब रूह कुदस से बपतिस्मा दिया गया, रूह कुदस से मसा किया गया तो मसाया कहलाया गया। जब उसका नाम बाद में बदन के अंदर मरियम से यूसुफ से कहा गया यसू रखना, तो यानी वो जो बच्चा पैदा होने जा रहा है वो यसू है, यानी वो छुड़ाने वाला है, वो अपनी जान सलीब पर कुर्बान करेगा। फिर शमाऊ ने यही बात मरियम से कह दी जब हैकल के अंदर मरियम लेकर आई, तो कहा गया कि तेरी जान तलवार से छिद जाएगी। यानी इसका मतलब है कि यीशु मसीह जब अपनी जान सलीब पर कुर्बान करेगा तो मरियम के ऊपर यह बात आया हो जाएगी कि बनी इसराइल उसको कबूल नहीं किया। हालांकि प्रोफेटिक प्रेयर के अंदर मरियम ने कहा कि तूने अपनी बंदी की पस्तहाली पर रहम किया और भूखों को अच्छी चीजों से असुदा किया, और जो अपने आप को बड़ा तई बनाते थे उसको तख्त से नीचे गिरा दिया और अपने खादिम इसराइल पर बड़ा रहम किया है। तो मरियम इन बातों को जानती थी, वो एक एक बात को जो मसाया के हवाला से थी अपने दिल में रखती थी। खुदा की बंदी, उसने अपने आप को खुदा के बेटे के तजस्सुम के लिए पेश किया है। तो गोया बेशक वो मां बेटे का वो रिश्ता बन रहा है, पर यहां पर सिर्फ इख्तियार किया गया बदन यानी मरियम के बदन को लिया गया ताकि होली स्पिरिट कलामे खुदा को जिस्म दे और इंसान जो दूसरा आदम पैदा हुआ ताकि खुदा के प्रोग्राम को सरंजाम दे। इसलिए तो मसीह ने सलीब पर जो मां के साथ एक ताल्लुक बना था उसने यूहन्ना के सुपुर्द कर दिया कि देख तेरी मां ये है और देख तेरा बेटा ये है। और वो खुदा का बेटा जो एक ताल्लुक मरियम से जिस्मानी तौर पर सिर्फ पैदा होने के लिए बनाया गया था, वो यूहन्ना रसूल के सुपुर्द कर दिया। तो यीशु मसीह खुदा का बेटा तजस्सुम में नोट कर ले कि ये खुदा का इकलौता बेटा है जो खुदा से पैदा हुआ है। जब मरियम से पैदा हुआ है तो गोया ये जिस्म लिया गया है। इसलिए ज़बूर 40 में और इब्रानियों में लिखा गया कि मेरे लिए एक बदन तैयार किया गया, और ये बदन इसलिए तैयार किया गया ताकि नस्ल इंसानी का कफारा दिया जाए। सारी दुनिया का गुनाह मसीह ने अपने जिम्मे लेकर सारी दुनिया के उम्मतों के लोगों को, कौमों के, उनके गुनाहों को अपने अंदर लेकर अपनी जान कुर्बान की। यानी जब एक आदम गुनाह करता है तो नस्ल इंसानी गुनहगार हो जाती है। जब एक गुनाह उठाता है तो वो सबको पाक कर देता है, निजात अता करता है, और ईमान लाने वाले निजात पाते हैं कि जब वो ईमान लाता है कोई शख्स कि यीशु मसीह में मेरे गुनाह खत्म हो गए हैं, ये दूसरा आदमी कलामे खुदा जो मरियम से पैदा हुआ है, इसने जिस्म लिया है, इसने गुनाह उठाए हैं, इसने कुर्बानी दी है, तो वो शख्स निजात पा जाता है। तो ये खुदा का सारा प्रोग्राम जब्राइल ने आकर मरियम को दिया और मरियम ने फिर उसका नाम यीशु रखा।
यूसुफ को भी यही बताया गया कि उसका नाम यूसुफ रखना। तो यूसुफ का भी आप देखें कि कितना बड़ा रुतबा, कितना बड़ा रास्तबाजी का टाइटल उसे दिया गया है, और जबराइल उससे भी मुखातब होता है। यानी ये खुदा के लोग हैं, ये दुआ करने वाले हैं, फरिश्ते यहां आते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, खुदा का प्रोग्राम देते हैं। और फिर लिखा कि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। और फिर अगली बात जो कही गई, उसके बाद दाऊद का तख्त उसे दिया जाएगा। तो इसलिए जब डेविडिक कोवेनेंट के मुताबिक जो कबीला चुना जा रहा है वो यहूदा का, तो यूसुफ मरियम यहूदा के कबीला से उनका होना जरूरी था, ताकि हाउस ऑफ डेविड के अंदर डेविडिक कोवेनेंट के मुताबिक फरिश्ते ने यह कहा है कि उसके बाप दाऊद का तख्त उसे दिया जाएगा, यानी क्राइस्ट खुदा का बेटा जो मर गया मुर्दों में से जी उठा। तो यहां जब तजस्सुम के अंदर आया है तो पहले ही मरियम यूसुफ को कह दिया गया कि बाप दाऊद का तख्त उसे दिया जाएगा, वो जो खुदा का बेटा है। तो खुदा का बेटा जिस्मानी तौर पर इसलिए दाऊद के घराने में आया ताकि वो उसका बेटा कहलाए, तो गोया है वो खुदा का बेटा, पर बाप दाऊद का तख्त उसे दिया गया, तो दाऊद भी उसे खुदावंद कहता है। मेरे खुदावंद से कहा, तो क्राइस्ट ने अपने दिनों में कहा कि दाऊद ने भी मुझे खुदावंद कहा है। तो दाऊद भी जो दाऊद के घराने से आ रहा है खुदावंद मानता है, यानी दाऊद भी जानता है जो आने वाला है वो खुदावंद है, वो दूसरा कनूम है, वो बेशक दाऊद के घराने से आ रहा है, वो मरियम से पैदा हो रहा है, मगर सिर्फ जिस्म लिया है। तो तजस्सुम के अंदर आना, ये कलामे खुदा ने जिस्म लिया है और ये बदन तैयार किया गया, और रूह में रासबाज पैदा, यानी रूह में रासबाज का मतलब है वो है कलमा खुदा, वो खुदा का बेटा है, उसने जिस्म इख्तियार किया है और पाक बदन के अंदर दुनिया का गुनाह उठाकर दुनिया को निजात दे दी। और अब मुझे आपको जो उस पर ईमान लाते हैं, हम निजात पा जाते हैं और निजात पा गए हैं। और दुनिया जो गुड न्यूज सुनती है, जब प्रीचिंग सुनती है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा इस दुनिया के अंदर आया, तो हमें क्रिस्टोलॉजी के अंदर पता हो कि होली स्पिरिट निम्टोलॉजी के अंदर अभी ऑफिस नहीं है, तो भी रूल कुदस की कुदरत से कलामे खुदा ने बदन इख्तियार किया, यानी मरियम के बदन के अंदर कलामे खुदा का बदन तैयार हुआ है, और इस बदन के जरिए से फिर दुनिया ने उस कुर्बानी के जरिए से निजात पा ली। तो निम्टोलॉजी के अंदर होली स्पिरिट का जो फंक्शन हमें मिल रहा है कि होली स्पिरिट की कुदरत से ये बदन इख्तियार हुआ है। और जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, आसमान पर जाता है, तो होली स्पिरिट को भेजा। अब वही होली स्पिरिट जिसने कलामे खुदा को तजस्सुम के अंदर मरियम के बदन के अंदर लाया है, वो कुदरत, तो वो कुदरत आज हमें इस्तेमाल कर रही है। इसलिए लिखा, जब पाक रूह तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। तो अब आप देखिए कि यीशु मसीह कलामे खुदा जिसकी खुशखबरी सुनानी है, वो रूह कुदस की कुव्वत के जोर ही में सुनाई जाएगी, दूसरा उसको नहीं सुना सकता, क्योंकि ये रूह कुदस की कुदरत कुव्वत के बगैर नहीं सुनाई जा सकती। ये कलामे खुदा के तजस्सुम के अंदर होली स्पिरिट का फंक्शन मिलता है। तो होली स्पिरिट का फंक्शन उन खादमों के साथ था कि उस तजस्सुम उल मसीह को, तजस्सुम उल कलाम को, कलामे खुदा को, दूसरे कनूम को, उसकी प्रीचिंग करने के लिए वो जोर बख्शता है। यानी पाक रूह आज उन खादमों को इस्तेमाल करता है जो क्राइस्ट के तजस्सुम से वाकिफ है, जो क्राइस्ट की मसलूबियत से वाकिफ है, जो क्राइस्ट के जी उठने से वाकिफ है, जो क्राइस्ट की दूसरी आमद के मुंतजर है। तो ये नोट कर ले कि जबराइल दूसरी आमद का मुंतजर नहीं है, दूसरी आमद के मुंतजर कलीसिया है। हम एक्लेसियोलॉजी के अंदर देखेंगे, कलीसिया के इल्म के अंदर देखेंगे, तो कलीसिया मसीह के इंतजार के अंदर है। फरिश्तों को नहीं मालूम कि वो दिन कब आएगा, कलीसिया को भी नहीं मालूम कि किस दिन आएगा, पर इंतजार में वो जो रूह कुदस के जोर के अंदर है। तो गोया रूह कुदस कलीसिया के अंदर है जो क्राइस्ट की प्रीचिंग कर रहे हैं। तो जब मसीह आएगा तो उस रोज जबराइल को पता चल जाएगा, मगर मुझे आपको पता है वो आने वाला है, हम मुंतजर हैं, अब उसकी आमद के मुंतजर है। वो प्रीचिंग कर रहे हैं, निजात के अंदर है, रूहें जीत रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं। तो हमें क्रिस्टोलॉजी की बाबत पूरे मसीह की तजस्सुम, मरना, जी उठना, वो आने वाला है, ये सारा इल्म हमें पता हो। निम्टोलॉजी के हवाला से होली स्पिरिट का जुम्बश करना, होली स्पिरिट की कुदरत से मसीह का तजस्सुम लेना, और फिर रूह कुदस का कलीसिया के ऊपर आना, मसीह की बाबत सिखाना, वो बातें याद दिलाना, बाप से यहोवा से लेकर हमें
बताना हमें तसल्ली देता है, हमारा पैराक्लीट है, हमें मदद देता है, हमें जोर अता करता है, हमें सिखाता है, तो वो स्पिरिट ऑफ ट्रूथ है। ये सारी एजुकेशन, और होली स्पिरिट कलीसियाओं को कहता है जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। तो होली स्पिरिट मसीह की बाबत सिखाता है ताकि मसीह की गवाही दी जाए, मसीह में कायम रहे और मसीह का इंतजार करे, जिसके लिए तजस्सुम के अंदर होली स्पिरिट की कुदरत से यीशु मसीह ने बदन लिया, वो बदन सलीब के ऊपर मरा और मुर्दों में से जी उठा और अब आने वाला है। और होली स्पिरिट इसलिए आया ताकि मसीह की बाबत और सिखाए, ताकि मसीह में कलीसिया कायम रहे। इसलिए कलीसिया स्ट्रांग तरीके से वर्शिप करने वाली हो और जाने कि किस तरह एंजल ताबे हैं, किस तरह खुदा के हुक्म में रहते हैं। इसी तरह खुदा के खादमों को भी मुकाशिया की किताब में कलीसियाओं के फरिश्ते कहा गया है कि इफिसस की कलीसिया के फरिश्ता को लेख, यानी इस एंगल से बात की गई है कि जिस तरह फरिश्ता ताबे होता है, जिस तरह जब्राइल ताबे है, खुदा के खादम भी मैसेंजर हैं, ताबे हो और खुदा के पैगाम को ठीक तरीके से निभाए। तो आज कलीसियाओं में हर ईमानदार इफाकत रखे, कलीसिया के साथ चले, रासबाजी पाकीज़गी में इबादत करने वाला होना चाहिए। तो पास्टर साइमन, ये चीजें हमारे पास यहाँ होनी चाहिए कि खुदा ने किस तरह हमें मौका दिया है, तो और बाइबल स्टूडेंट किस तरह ऑनलाइन ये टीचिंग हासिल कर रहे हैं और किस तरह हम जिम्मेदारी के साथ टीओजी चैनल के ऊपर रिजॉइसिंग टाइम में ये बयान कर रहे हैं, दुनिया के अंदर खादम बयान कर रहे हैं कि किस तरीके से हम मसीह को जाने, तो मसीह के तजस्सुम को, इनकारनेशन को, बदन में आने को हम जाने, जिसमें गैब्राइल ने कितना रोल अदा किया और मरियम ने, कुमारी मरियम ने, वर्जन ने किस तरह उस जिम्मेदारी को लिया और यीशु मसीह पैदा हुआ और यीशु मसीह ने फिर वर्ड बैप्टिज्म लिया, रूह कुदस नाज़िल हुआ, 3 साल मिनिस्ट्री की यरूशलेम के अंदर, सामरिया में, यहूदिया के अंदर, और फिर जब मुर्दों में से जी उठा और फिर होली स्पिरिट भेजा, अब बाप के दाहिने हाथ बैठा है, हमारी इंटरसेशन करता है, आने वाला है, कलीसिया को लेकर जाएगा। तो फिर किस तरह एक बिलीवर को, एक खादम को, बाइबल स्टूडेंट, हर बात का पता होना चाहिए। और नीम गर्म लोगों से मैं बार बार कहता हूं कि खुदावंद के हुजूर आए, रिफाकत रखें, उसको जाने, उसकी तालीम को सुने, गवाही दे, रूह जीतने वाले बने। और इस सिस्टमैटिक थियोलॉजी के अंदर जो क्रिस्टोलॉजी के हवाला से, निम्टोलॉजी के हवाला से, एंजेलॉलॉजी के हवाला से, ये तीनों के ऊपर जो यहाँ तजस्सुम के अंदर, और मरियम की जिम्मेदारी, यूसुफ की, गैब्राइल की मैंने बताई है, उनको ये पता है और मुझे आपको भी ये पता है और खादमों को पता होना चाहिए। और हर एक ईमानदार इन बातों को जानकर मसीह की गवाही दे, जिसने अपनी जान सलीब पर कुर्बान की, जो इस दुनिया में पैदा हुआ ताकि हमारे गुनाह उठा ले और अब आने वाला है, और हमें खूब उसकी इबादत, वर्शिप करनी है और रासबाजी और पाकीज़गी में जिंदगी बसर करनी है। किसी चीज का डर ना हो, कोई जंगो जदल का, काल वबा का हमारे ऊपर खौफ नहीं होना चाहिए। दुनिया के अंदर ये जंगे, काल वबा होती रहेंगी, ज़लज़ले आते रहेंगे, मगर खुदा अपने लोगों की प्रोटेक्शन करता है, करता रहेगा, और एक दिन आएगा, कलीसिया रैप्चर होगी, वेलकम करेगी और 1000 साल बादशाही में मसीह के साथ रहेगी। तो ये बातें हमें प्रीच करना है, उसमें रहना है और पाकीज़गी और रासबाजी में जिंदगी बसर करनी है और उसकी इबादत करनी है। पास्टर साइमन, बाइबल स्टूडेंट, टेंपल गॉड कलीसिया, आपके साथ मिलकर इस तालीम को समझता हुआ, तजस्सुम की, इनकारनेशन की तालीम को समझता हुआ, रिजॉइसिंग टाइम में टीओजी चैनल के ऊपर दाऊद की इस आयत के साथ, ऐ खुदा मुझे अपने फरमान की राह पे चला, क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। गॉड ब्लेस यू। जो नाज़िर, उम्मीद है कि आज की इस टीचिंग जो कि मेरी, जोसेफ एंड गैब्रियल के हवाला से थी, आपने गहरे मुकाशवाजात को रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कारमन से हासिल किया। आप इस तालीम को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे बरकत को हासिल करें। नाज़िर, आप टेंपल ऑफ गॉड चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कारमन फुलनेस मेमोरी के हवाला से न्यू सीरीज को दे रहे हैं और संडे सर्विस का टाइम 9 से 12 बजे है। खुद भी आए और दूसरों को बुलाएं। इसी तरह बुध के रोज शाम 7 से 9 बजे बाइबल स्टडी होती है, जिसमें हिजकिय्याह की किताब के हवाले से रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कारमन टीचिंग दे रहे हैं। इसमें दूसरे खादम भी दूसरी कलीसियाओं से ज्वाइन करते हैं और बरकत को हासिल करते हैं। टीओजी थियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर भी नजर आ रहा है, 03009476 पर आप अपना नाम पता भेजकर रजिस्टर हो सकते हैं और 1 साल ऑनलाइन टीचिंग को हासिल करने के बाद आप बीटीएच की डिग्री को हासिल कर सकते हैं। अगले जुम्मा ठीक 8 बजे इसी वक्त आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, जो किसी तरह खुदा के
मुकाशफात और भेदों से भरपूर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू और गॉड ब्लेस पाकिस्तान। आमीन।